দীর্ঘ ৩ বছর ধরে আসানসোল পৌর নিগমের ৫৯ এবং ৭৩ নম্বর ওয়ার্ডের পানীয় জলের অভাব প্রশাসনকে জানিয়ে লাভ না পেয়ে মঙ্গলবার সকালে এলাকাবাসীরা রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখায়। খবর পেয়ে পুলিশ এসে অবরোধ তুলতে গিয়ে অবরোধকারীদের সাথে ধস্তাধস্তি শুরু হয়। পরে বিশাল পুলিশ বাহিনী গিয়ে অবরোধকারীদের সরিয়ে দিয়ে কয়েকজনকে আটক করে পুলিশ প্রশাসনের গায়ে হাত তোলার অভিযোগে। এলাকাবাসীদের বক্তব্য, কাউন্সিলরকে এ ব্যাপারে জানানো হলেও কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি। কলের জন্য পয়সা জমা দিলেও কোনো জলের লাইন না দেওয়াতে বাধ্য হয়ে রাস্তা অবরোধ করতে হয়েছে। গ্রিন আসানসোল, ক্লিন আসানসোল। দেখুন, আমি যখন কাউন্সিলর হয়ে আসি প্রায় মেয়রকে আমরা জানিয়েছি ব্যাপারটা, যে আমাদের ওয়ার্ডে কিছু না কিছু প্রায় আমাদের জলের সমস্যাটা অনেক ছিল। মেয়রকে জানিয়েছি, মেয়র আমাদের অনেকটা সমাধান করার চেষ্টা করেছে। আমরা আপন বাগানে ৩৩ লাখ টাকা খরচা করে জলের নতুন পাইপ লাইনের আনার চেষ্টা করেছি এবং এনেছিও, কিন্তু কিছু কিছু পাড়ায় এখন পর্যন্ত জল যাচ্ছে না। ওটা আমরা সমাধান করার চেষ্টা করছি। আমরা ১ মাস পরে আমরা এখানে একটা নতুন জলের ট্যাঙ্কি उद्बोधन करार चेष्टा हो गए, प्राय उद्बोधन हो 1 मासेर मध्य। यार कुछ नहीं चाहिए हम लोग को। अच्छा। बस हम लोग को पानी के लिए बहुत तकलीफ हो रहा है। आज जहाँ बोलने जा रहे हैं तो हम लोग पर लाठी चार्ज कर रहे हैं। क्या है आप लोग आज क्या किए थे? आज कुछ नहीं, हम लोग सिर्फ रोड जाम किए थे। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद क्या, एक आदमी आया बोला है, उसका बाद लाठी चार्ज कर दिया। कौन लाठी चार्ज किया? बड़ा बाबू किया, बड़ा बाबू। अभी आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग का पानी चाहिए और कुछ नहीं। कौन कौन इलाका में पानी नहीं दिक्कत? एक आदमी बोलने दिए, हम लोग काली मंदिर में रहते हैं। अच्छा, हम लोग का पानी चाहिए, हम लोग को कोई चीज नहीं चाहिए। बस हम लोग को पानी दे दो। कौन कौन मोहल्ला में पानी का दिक्कत है यहाँ? हम लोग को काली मंदिर में पूरा पानी का तकलीफ है, इधर में पानी का तकलीफ है। नबीनगर मांझी पड़ा। आपका नाम क्या है? सीमा सीमा क्या? सीमा रजब।